تک میں تمہاری ماما کی اس طرح سے بدتمیزی برداشت کرتی رہوں گی۔ وہ روز مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا۔ آخر ان کو میرے جہیز سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے میرے جہیز کا کیا کرنا ہے؟ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما اس طرح سے لالچی نکلیں گی اور وہ اتنی لالچ کریں گی جہیز لینے کے لیے۔ فہد اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ میری ماما ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تمہاری ماما سے بدتمیزی کرنا، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں نے محبت سے شادی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تمہاری ماما نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات قبول کی تھی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو پھر اب وہ روز روز کیوں مجھے اس طرح سے طعنے دیتی ہیں۔ فہد انہیں کہتا ہے کہ اس گھر کو شروع سے ہی انہوں نے سنبھالا ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری ان پر پہلے ہی تھی، اوپر سے تم بھی رخصت ہو کر یہاں پر آ گئی ہو، میری بھی کوئی نوکری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہیں اور تمہیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، بس تم انہیں اگنور کیا کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں یہ باتیں اگنور کروں گی، تم خود بھی تو نوکری شروع کرو نا، تاکہ انہیں تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ تم بھی کمانے لگے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے میری تھوڑی ہے۔ تم کوشش کرو کہ تم خود کوئی جاب ڈھونڈو جس سے تمہاری ماما مجھے طعنے دینے چھوڑ دیں، کیونکہ میری ماما جہیز دینے کو تیار نہیں ہے اور تمہاری ماما مجھے روز اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ جس پر فہد اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ماما سے بات کروں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ آنی کو آئمہ اور عفان کا ایک ساتھ کام سے آنا اچھا نہیں لگتا، جس پر اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ شام میں جب عفان اس کو اپنے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانے لگتا ہے تو آئمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ جھوٹ بول کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر راستے میں چھوڑ دینا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ جس پر اس کی ماں دردانہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، وہ اس کی اینی کی ساس سے کہتی ہیں کہ دیکھ رہی ہو باجی کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ کو بغیر پوچھے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جس پر اینی کی ساس اسے بتاتی ہے کہ میری بہو نے مجھ سے پوچھا تھا اور اینی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں نے ہی انہیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ریسٹ کرنی تھی، اور تمہاری بیٹی جس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کم سے کم تم مجھ سے تو تمیز سکھا سکتی ہو نا کہ باہر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی۔ اب وہ بہو ہے میری، کوئی میری بھانجی نہیں رہی جو وہ مجھ سے بغیر پوچھے کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ جس پر دردانہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب آئمہ کو چھوڑنے کے لیے اینی اور عفان اس کی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آئمہ جب اپنی دوست کو کال کرتی ہے تو وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی اور آئمہ عفان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میری دوست کال نہیں اٹھا رہی، تم لوگ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو۔ جس پر عفان اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم اتنی دور آ گئے ہیں اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہیں واپس گھر چھوڑنے چلے جائیں۔ جس پر اینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ فریہ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ ان کی روز روز کی باتیں سن کر بہت تنگ آ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جہیز نہیں دیا۔ وہ فہد سے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں تمہاری ماما کی اس طرح سے بدتمیزی برداشت کرتی رہوں گی، وہ روز مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا، آخر ان کو میرے جہیز سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے میرے جہیز کا کیا کرنا ہے؟ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما اس طرح سے لالچی نکلیں گی اور وہ اتنی لالچ کریں گی جہیز لینے کے لیے۔ فہد اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ میری ماما ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تمہاری ماما سے بدتمیزی کرنا، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں نے محبت سے شادی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تمہاری ماما نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات قبول کی تھی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو پھر اب وہ روز روز کیوں مجھے اس طرح سے طعنے دیتی ہیں۔ فہد انہیں کہتا ہے کہ اس گھر کو شروع سے ہی انہوں نے سنبھالا ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری ان پر پہلے ہی تھی، اوپر سے تم بھی رخصت ہو کر یہاں پر آ گئی ہو، میری بھی کوئی نوکری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہیں اور تمہیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، بس تم انہیں اگنور کیا کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں یہ باتیں اگنور کروں گی، تم خود بھی تو نوکری شروع کرو نا، تاکہ انہیں تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ تم بھی کمانے لگے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے میری تھوڑی ہے۔ تم کوشش کرو کہ تم خود کوئی جاب ڈھونڈو جس سے تمہاری ماما مجھے طعنے دینے چھوڑ دیں، کیونکہ میری ماما جہیز دینے کو تیار نہیں ہے اور تمہاری ماما مجھے روز اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ جس پر فہد اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ماما سے بات کروں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ آنی کو آئمہ اور عفان کا ایک ساتھ کام سے آنا اچھا نہیں لگتا، جس پر اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ شام میں جب عفان اس کو اپنے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانے لگتا ہے تو آئمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ جھوٹ بول کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر راستے میں چھوڑ دینا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے باہر گیا ہوا
ہوا ہے، جس پر اس کی ماں دردانہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ اس کی عینی کی ساس سے کہتی ہیں کہ دیکھ رہی ہو باجی کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ کو بغیر پوچھے یہاں سے چلے گئے ہیں، جس پر عینی کی ساس اسے بتاتی ہے کہ میری بہو نے مجھ سے پوچھا تھا اور عینی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں نے ہی انہیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ریسٹ کرنی تھی۔ اور تمہاری بیٹی جس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کم سے کم تم مجھ سے تو تمیز سکھا سکتی ہو نا کہ باہر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اب وہ بہو ہے میری، کوئی میری بھتیجی بھانجی نہیں رہی جو وہ مجھ سے بغیر پوچھے کہیں بھی چلی جاتی ہے، جس پر دردانہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب آئمہ کو چھوڑنے کے لیے عینی اور عفان اس کی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آئمہ جب اپنی دوست کو کال کرتی ہے تو وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی اور آئمہ عفان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میری دوست کال نہیں اٹھا رہی، تم لوگ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو، جس پر عفان اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم اتنی دور آ گئے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہیں واپس گھر چھوڑنے چلے جائیں، جس پر عینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ فریہ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ ان کی روز روز کی باتیں سن کر بہت تنگ آ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جہیز نہیں دیا۔ وہ فہد سے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں تمہاری ماما کی اس طرح سے بدتمیزی برداشت کرتی رہوں گی، وہ روز مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا، آخر ان کو میرے جہیز سے کیا مسئلہ ہے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے میرے جہیز کا کیا کرنا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما اس طرح سے لالچی نکلیں گی اور وہ اتنی لالچ کریں گی جہیز لینے کے لیے۔ فہد اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ میری ماما ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تمہاری ماما سے بدتمیزی کرنا، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں نے محبت سے شادی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تمہاری ماما نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات قبول کی تھی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو پھر اب وہ روز روز کیوں مجھے اس طرح سے طعنے دیتی ہیں۔ فہد انہیں کہتا ہے کہ اس گھر کو شروع سے ہی انہوں نے سنبھالا ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری ان پر پہلے ہی تھی، اوپر سے تم بھی رخصت ہو کر یہاں پر آ گئی ہو، میری بھی کوئی نوکری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہیں اور تمہیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، بس تم انہیں اگنور کیا کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں یہ باتیں اگنور کروں گی، تم خود بھی تو نوکری شروع کرو نا تاکہ انہیں تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ تم بھی کمانے لگے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے میری تھوڑی ہے، تم کوشش کرو کہ تم خود کوئی جاب ڈھونڈو جس سے تمہاری ماما مجھے طعنے دینے چھوڑ دیں، کیونکہ میری ماما جہیز دینے کو تیار نہیں ہے اور تمہاری ماما مجھے روز اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا، جس پر فہد اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ماما سے بات کروں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عینی کو آئمہ اور عفان کا ایک ساتھ کام سے آنا اچھا نہیں لگتا، جس پر اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ شام میں جب عفان اس کو اپنے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانے لگتا ہے تو آئمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ جھوٹ بول کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر راستے میں چھوڑ دینا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے، جس پر اس کی ماں دردانہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ اس کی عینی کی ساس سے کہتی ہیں کہ دیکھ رہی ہو باجی کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ کو بغیر پوچھے یہاں سے چلے گئے ہیں، جس پر عینی کی ساس اسے بتاتی ہے کہ میری بہو نے مجھ سے پوچھا تھا اور عینی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں نے ہی انہیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ریسٹ کرنی تھی، اور تمہاری بیٹی جس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کم سے کم تم مجھ سے تو تمیز سکھا سکتی ہو نا کہ باہر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اب وہ بہو ہے میری، کوئی میری بھتیجی بھانجی نہیں رہی جو وہ مجھ سے بغیر پوچھے کہیں بھی چلی جاتی ہے، جس پر دردانہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب آئمہ کو چھوڑنے کے لیے عینی اور عفان اس کی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آئمہ جب اپنی دوست کو کال کرتی ہے تو وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی اور آئمہ عفان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میری دوست کال نہیں اٹھا رہی، تم لوگ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو، جس پر عفان اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم اتنی دور آ گئے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہیں واپس گھر چھوڑنے چلے جائیں، جس پر عینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ فریہ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ ان کی روز روز کی باتیں سن کر بہت تنگ آ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جہیز نہیں دیا۔ وہ فہد سے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں تمہاری ماما کی اس طرح سے بدتمیزی برداشت کرتی رہوں گی، وہ روز مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا، آخر ان کو میرے جہیز سے کیا مسئلہ ہے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے میرے جہیز کا کیا کرنا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما اس طرح سے لالچی نکلیں گی اور وہ اتنی لالچ کریں گی جہیز لینے کے لیے۔ فہد
اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ میری ماما ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تمہاری ماما سے بدتمیزی کرنا، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں نے محبت سے شادی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تمہاری ماما نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات قبول کی تھی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو پھر اب وہ روز روز کیوں مجھے اس طرح سے تانے دیتی ہیں۔ فہد انہیں کہتا ہے کہ اس گھر کو شروع سے ہی انہوں نے سنبھالا ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری ان پر پہلے ہی تھی، اوپر سے تم بھی رخصت ہو کر یہاں پر آ گئی ہو، میری بھی کوئی نوکری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہیں اور تمہیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، بس تم انہیں اگنور کیا کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں یہ باتیں اگنور کروں گی، تم خود بھی تو نوکری شروع کرو نا، تاکہ انہیں تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ تم بھی کمانے لگے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے میری تھوڑی ہے۔ تم کوشش کرو کہ تم خود کوئی جاب ڈھونڈو جس سے تمہاری ماما مجھے تانے دینے چھوڑ دیں، کیونکہ میری ماما جہیز دینے کو تیار نہیں ہے اور تمہاری ماما مجھے روز اسی بات کا تانا دیتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ جس پر فہد اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ماما سے بات کروں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ آئمہ کو آئمہ اور عفان کا ایک ساتھ کام سے آنا اچھا نہیں لگتا، جس پر اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ شام میں جب عفان اس کو اپنے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانے لگتا ہے تو آئمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ جھوٹ بول کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر راستے میں چھوڑ دینا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ جس پر اس کی ماں دردانہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، وہ اس کی اینی کی ساس سے کہتی ہیں کہ دیکھ رہی ہو باجی کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ کو بغیر پوچھے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جس پر اینی کی ساس اسے بتاتی ہے کہ میری بہو نے مجھ سے پوچھا تھا اور اینی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں نے ہی انہیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ریسٹ کرنی تھی، اور تمہاری بیٹی جس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کم سے کم تم اسے تو تمیز سکھا سکتی ہو نا کہ باہر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اب وہ بہو ہے میری، کوئی میری بھتیجی بھانجی نہیں رہی جو وہ مجھ سے بغیر پوچھے کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ جس پر دردانہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب آئمہ کو چھوڑنے کے لیے اینی اور عفان اس کی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آئمہ جب اپنی دوست کو کال کرتی ہے تو وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی اور آئمہ عفان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میری دوست کال نہیں اٹھا رہی، تم لوگ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو۔ جس پر عفان اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم اتنی دور آ گئے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہیں واپس گھر چھوڑنے چلے جائیں۔ جس پر اینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ فریہ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ ان کی روز روز کی باتیں سن کر بہت تنگ آ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جہیز نہیں دیا۔ وہ فہد سے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں تمہاری ماما کی اس طرح سے بدتمیزی برداشت کرتی رہوں گی، وہ روز مجھے اسی بات کا تانا دیتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا، آخر ان کو میرے جہیز سے کیا مسئلہ ہے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے میرے جہیز کا کیا کرنا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری ماما اس طرح سے لالچی نکلیں گی اور وہ اتنی لالچ کریں گی پیسے جہیز لینے کے لیے۔ فہد اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ میری ماما ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تمہاری ماما سے بدتمیزی کرنا، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دونوں نے محبت سے شادی کی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تمہاری ماما نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات قبول کی تھی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو پھر اب وہ روز روز کیوں مجھے اس طرح سے تانے دیتی ہیں۔ فہد انہیں کہتا ہے کہ اس گھر کو شروع سے ہی انہوں نے سنبھالا ہے، اس گھر کی ساری ذمہ داری ان پر پہلے ہی تھی، اوپر سے تم بھی رخصت ہو کر یہاں پر آ گئی ہو، میری بھی کوئی نوکری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہیں اور تمہیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، بس تم انہیں اگنور کیا کرو۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ آخر کب تک میں یہ باتیں اگنور کروں گی، تم خود بھی تو نوکری شروع کرو نا، تاکہ انہیں تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ تم بھی کمانے لگے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے میری تھوڑی ہے۔ تم کوشش کرو کہ تم خود کوئی جاب ڈھونڈو جس سے تمہاری ماما مجھے تانے دینے چھوڑ دیں، کیونکہ میری ماما جہیز دینے کو تیار نہیں ہے اور تمہاری ماما مجھے روز اسی بات کا تانا دیتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ جس پر فہد اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ماما سے بات کروں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ آئمہ اور عفان کا ایک ساتھ کام سے آنا اچھا نہیں لگتا، جس پر اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ شام میں جب عفان اس کو اپنے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جانے لگتا ہے تو آئمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، جس پر وہ جھوٹ بول کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر راستے میں چھوڑ دینا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ جس پر اس کی ماں دردانہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، وہ اس کی اینی کی ساس سے کہتی ہیں کہ دیکھ رہی ہو باجی کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ کو بغیر پوچھے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جس پر اینی کی ساس اسے بتاتی ہے کہ میری بہو نے مجھ سے پوچھا تھا اور اینی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں نے ہی انہیں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ریسٹ کرنی تھی، اور تمہاری بیٹی جس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کم سے کم تم اسے تو تمیز سکھا سکتی ہو نا کہ باہر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اب وہ بہو ہے میری، کوئی
मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है, जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आइमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आइमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आइमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फहद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। अब फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। पर यह उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूँगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़ इसी बात का ताना देती है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर फहद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आइमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आइमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम उसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आइमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आइमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आइमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फहद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। अब फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। पर यह उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने
انہوں نے संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूंगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज इसी बात का ताना देती है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहो तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर अफाद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आयमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आयमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम मुझसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आयमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आयमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आयमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फहद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। फरिया उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूंगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़ इसी बात का ताना देती हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहो तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर अफाद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आयमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आयमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम मुझसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आयमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आयमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आयमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा
गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फ़हद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। अब फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। पर यह उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूँगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़ इसी बात का ताना देती है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर फहद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आयमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी ऐनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर ऐनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और ऐनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम मुझसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आयमा को छोड़ने के लिए ऐनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आयमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आयमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर ऐनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फहद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। अब फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। पर यह उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूँगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़
रोज़ इसी बात का ताना देती हैं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर अफाद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आयमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आयमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ। मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम उसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आयमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आयमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आयमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फहद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। फहद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। फरिया उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी है और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फहद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने संभाला है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन पर पहले ही थी, ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूँगी, तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूंढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़ इसी बात का ताना देती हैं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर अफाद उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आयमा और अफान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आयमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी थी। और तुम्हारी बेटी जिसने मुझसे पूछा भी नहीं, कम से कम तुम उसे तो तमीज़ सिखा सकती हो ना कि बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाती है। अब वो बहू है मेरी, कोई मेरी भतीजी भांजी नहीं रही जो वो मुझसे बगैर पूछे कहीं भी चली जाती है। जिस पर दुर्दाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब आयमा को छोड़ने के लिए एनी और अफान उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो आयमा जब अपनी दोस्त को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाती और आयमा अफान से झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त कॉल नहीं उठा रही, तुम लोग मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। जिस पर अफान उसे कहता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इतनी दूर आ गए और अब तुम कह रही हो कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ने चले जाएं। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
फरिया अपनी सास की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उनकी रोज़-रोज़ की बातें सुनकर बहुत तंग आ जाती है कि उसकी माँ ने उसको जहेज़ नहीं दिया। वो फ़हद से कहती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारी मामा की इस तरह से बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रहूँगी। वो रोज़ मुझे इसी बात का ताना देती हैं कि मुझे मेरे माँ-बाप ने जहेज़ नहीं दिया। आखिर उनको मेरे जहेज़ से क्या मसला है? उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उन्होंने मेरे जहेज़ का क्या करना है? और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी मामा इस तरह से लालची निकलेंगी और वो इतनी लालच करेंगी जहेज़ लेने के लिए। फ़हद उसे कहता है कि देखो वो मेरी मामा है, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनसे बदतमीज़ी करती हो। फरिया उसे कहती है कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मामा से बदतमीज़ी करना, वो मुझसे बड़ी हैं और मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई माँ से बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम दोनों ने मोहब्बत से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तुम्हारी मामा ने खुद ही अपने मुँह से ये बात कबूल की थी कि उन्हें जहेज़ नहीं चाहिए, तो फिर अब वो रोज़-रोज़ क्यों मुझे इस तरह से ताने देती हैं। फ़हद उन्हें कहता है कि इस घर को शुरू से ही उन्होंने सँभाला है, इस घर की सारी ज़िम्मेदारी उन पर पहले ही थी। ऊपर से तुम भी रुखसत होकर यहाँ पर आ गई हो, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती हैं और तुम्हें इस तरह की बातें कर देती हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर किया करो। फरिया उसे कहती है कि आखिर कब तक मैं ये बातें इग्नोर करूँगी? तुम खुद भी तो नौकरी शुरू करो ना, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये हो जाए कि तुम भी कमाने लगे हो, ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि तुम खुद कोई जॉब ढूँढो जिससे तुम्हारी मामा मुझे ताने देने छोड़ दें, क्योंकि मेरी मामा जहेज़ देने को तैयार नहीं है और तुम्हारी मामा मुझे रोज़ इसी बात का ताना देती हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते में मसला पैदा होगा। जिस पर फ़हद उसे कहता है कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं मामा से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी को आइमा और अफ़ान का एक साथ काम से आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शाम में जब अफ़ान उसको अपने खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगता है तो आइमा को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो झूठ बोलकर उनसे कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के घर रास्ते में छोड़ देना, मैं क्योंकि ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिस पर उसकी माँ दुर्दाना वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो उसकी एनी की सास से कहती हैं कि देख रही हो बाजी कि ये लोग किस तरह से आपको बगैर पूछे यहाँ से चले गए हैं। जिस पर एनी की सास उसे बताती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछा था और एनी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने ही उन्हें उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट करनी